एक डबल इंजन सरकार खाली झूठा का आश्रय लेता है, झूठा का सहारा लेते हैं और गोदी मीडिया को देकर और सोशल नेटवर्क में फेक न्यूज करके खाली बंगाल को बदनाम करने के लिए उल्टा सीधा कहते हैं। ऐसा ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है, ये भी आपको याद रखना है। मैं बंगाल में काम करती है, ठीक है, बंगाल का लोगों ने मेरे को चुना, मेरे को बंगाल में करने दीजिए। अगर आप मेरे को डिस्टर्ब बंगाल को करेंगे, हम पूरा हिंदुस्तान में घूमेंगे, हमको आप रोकने नहीं सकता है। हम देखेंगे आपको कितना डिटेंशन कैंप में आपको ले जाएंगे और हम उधर में जाके बंगाली में भी बोलेंगे। Everybody is having their mother tongue. We respect all the mother tongue, all the languages of India. लेकिन why you disrespect only Bengali language? बांग्ला का कल्चर क्या भूल गया? बांग्ला का फ्रीडम फाइट मूवमेंट क्या भूल गया? बांग्ला का सैक्रिफाइस भूल गया? এখনই বলছে, আগে বলেছিল না ইসবার 200 পার, আর এখন বলছে সব নাম বাদ দাও, ভোট দেবে শুধু বিজেপি। আমরা বললাম বসে থাকো, ওই আশায় বসে থাকো, ইলেকশন কমিশনে শুধু তো বিজেপি ভর্তি। আমি জানি যিনি চেয়ারম্যান হয়েছেন, আই রেসপেক্ট হিম বিকজ অফ দ্য চেয়ার, বাট হি ওয়াজ দ্য Principal Secretary of Home Minister, the Secretary of Home Minister, Amit Shah. I know that. No impartial people are there. चुनाव का पहले उसको अंदाजा हुआ है, ऐसा करके वो बीजेपी को भी जिताया था। आपको पता है इलेक्शन का टाइम में 18-20% वोट जस्ट सरप्राइजिंगली बढ़ा दिया था। ऐसा करके जीता, बीजेपी जीता नहीं। तब भी सिंगल मेजोरिटी नहीं है, जो मर्जी कर रहा है। আমি পরিষ্কার আপনাদের বলে দিচ্ছি, বাংলার লোকেদের ডিটেনশন ক্যাম্পে রাখলে আগামী দিন বাংলার মানুষও কিন্তু বিজেপিকে পলিটিক্যাল নয়, ইলেকশনে লড়ে ডিটেনশন ক্যাম্পে রাখবে রাজনৈতিক দলে। সেদিনের দেরি নেই, সেদিন বুঝবেন। আমি আমার ঝাড়ুদারকে সম্মান করি, हम सफाई कर्मचारी को सम्मान करते हैं, हम किसान मजदूर को सम्मान करते हैं, हम हकार को सम्मान करते हैं, हम गरीबों को मर्यादा देता है, हम हर इंसान को, हर कास्ट को, हर कम्युनिटी को सम्मान करते हैं। लेकिन आप लोग खाली हम लोग बांग्ला कहते हैं, इसी के लिए कभी बांग्लादेशी बोल देता है, कभी रोहिंगा बोल देता है। कहां से आया रोहिंगा? कहां से आया, कहां है, पता तो दीजिए, बता तो दीजिए। आप लोगों ने किधर किधर में रखा है? बांग्लादेश आपको पता है कि अभी तो जो आता है ट्रेन में, रेल में, और बॉर्डर हमारे पास में नहीं है, ट्रेन भी हमारे पास में नहीं है, रेल भी नहीं है। हम सुना है कोई कह रहा है कि हम बंगाल को बांग्लादेश बना देंगे। कैसे बनाएंगे? बांग्लादेश इज ए डिफरेंट कंट्री, बांग्लादेश एक अलग से देश है और वेस्ट बंगाल एक अलग से देश है। हम वेस्ट बंगाल को हमारा प्रोटेक्शन देंगे, हम बांग्ला को प्रोटेक्ट करेंगे। इसका मतलब नहीं है कि बांग्ला भाषा में बात करने से बांग्लादेशी हो गया। আমার কর্পোরেশনে 90% बिहारी भाषी मानुष काज करे। कभी हम कहा है क्यों करते हैं? अरे उसका स्किल है, वो करते हैं, वो करने के लिए वो कबियत है, कबील है, वो करते हैं, कर सकता है। हर आदमी हर काम नहीं कर सकता है। जूट इंडस्ट्री में जो काम करता है पूरा नॉन बंगाली है, तो क्या हम उसको एक भी निकाल दिया? नहीं दिया कि उसको टेक्निकल और साउंड है,
हमारा आदमी जो मुंबई में रहता है सोना का काम करते हैं, अब कहां से आपको मिलेगा? आपको जब ब्रिज बनाते हैं तो हमारा वर्कर जाके बनाता है, कोई कोई उसको लेके जाते हैं। हम तो कहते हैं चलो, हमारा जो बाहर में काम करते हैं चलो, अगर हम 1 रोटी हमको है तो आपको आधा रोटी दे देंगे, लेकिन आप उधर बेइज्जत सहन मत करो। आपका भी छोटा छोटा लड़का लड़की है, आपका भी घर है, इधर में तो सब मिलता है, बिना पैसा में रेशन मिलता है, आपका हेल्थ का ट्रीटमेंट मिलता है, स्टूडेंट का ड्रेस मिलता है, स्कूल का स्कॉलरशिप मिलता है, सब चीज मिलता है। तो बाहर में क्यों? बाहर में बीजेपी को विश्वास मत करो, ये तो डेंजरस है, अभी तो सुपर डेंजरस हो गया। अभी हमारा पास जो लिस्ट है, 1000 के करीब लोगों को उन्होंने अरेस्ट किया, लॉकअप में ले गया, डिटेंशन कैंप में ले गया, और बांग्लादेश में कितना लोगों को पुशबैक किया है ये हम करेक्ट कर रहे हैं। हमारा एक वेबसाइट है, अगर किसी को ऐसा करते हैं तो हमारा पता चल जाता है। हम लोगों ने बहुत मुश्किल से उसको छुड़ाया, लेकिन अभी भी बहुत सारे जेल में हर दिन कर रहा है। बीरभूम का लोगों को भी ले गया, मिदनापुर को भी ले गया, कुछ बिहार को भी ले गया, और जिला को ले जाएगा, ये उसका काम हो गया अभी। लेकिन हम भी छोड़ने वाला नहीं है। आज हमारा ऐसा इधर में जो रैली हो रहा है, ये 2 से 4 बजे तक पूरा डिस्ट्रिक्ट में भी ये रैली हो रहा है, और बाद बाकी तो 21 जुलाई को हम प्रोग्राम अनाउंस करेंगे। हमको पार्टी से कोई कहा था कि 21 तारीख को तो प्रोग्राम है, तो आप आज क्यों कर रहे हैं इतना 4-5 दिन पहले? मैं बोला जब कुछ डेंजरस कुछ होता है ना तो मुंह तोड़ जवाब देना जरूरी होता है। When the iron is hot, hit them, उसको काट दो। মনে রাখবেন, বাংলার মানুষের উপর বঞ্চনা তো চলছেই, সব টাকা বন্ধ, লাঞ্ছনা চলছে, অত্যাচার চলছে। কয়েকদিন আগে নীতি আয়োগ বাংলার কথা বলতে গিয়ে বিহারের ম্যাপ দিয়ে দিল। হাউ ক্যান দে ডু ইট? देयर आर सो मेनी टेक्निकल पीपल आर देयर। प्लानिंग कमीशन उठा दिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, और आप बिहार का मैप लगा दिया। मैं बिहार को पसंद करती हूँ, लेकिन बिहार तो बिहार है, बंगाल तो बंगाल है, लेकिन हर इंसान एक साथ में हम रहते हैं, আমরা একসাথে থাকি। কাজে মনে রাখবেন, আজকের দিন কিন্তু ভয়ঙ্কর। বিজেপি তোমরা নিজেরা থাকবে কিনা ক্ষমতায় আগে সেটা বিচার করো, তারপরে তুমি বাঙালিকে মারো। আর আসাম গভর্নমেন্ট তুমি 12 লক্ষ মানুষকে বিতাড়ন করেছো, তার কারণ তারা আসামি ভাষা জানে না বলে বাংলায় ফর্ম করেছে। যে যা ভাষা জানে সেটাতে লিখবে, তোমার ট্রান্সলেটর আছে, তুমি দেখে নাও। পার্লামেন্টে যদি সিস্টেম থাকতে পারে you can speak any language, there will be a translation simultaneously, तो आपका उधर में क्यों नहीं है? उड़ीसा, जब भी आपको उधर में साइक्लोन होता है, हमारा विद्युत पावर का इंजीनियर जाके काम करते हैं। आपका पोटैटो का जरूरत होता है, हमारा इधर से फार्मर लोग भेज रहे हैं, और आप हमारा बंगाली लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं। आपका उधर में कितना टूरिस्ट मारा जाता है, কতজন যান বাংলার উড়িষ্যায় ঘুরতে দেখতে বেড়াতে, সেখানে জেনে রাখুন বাংলা ভাষায় কথা বললে অত্যাচার হচ্ছে। পরিষ্কার বলছি, সতর্ক বার্তা দিয়ে গেলাম, মারবও না, কাটবও না, আপনাদের মতো ভাষা বিকৃত করব না। যে ভাষায় আপনারা কথা বলেন আমরা সেই ভাষায় কথা বলি না।
আমরা মানুষের ভাষায় কথা বলি, তাই পরিষ্কার বলে যাই, যদি না থামেন তাহলে আগামী দিন আপনাকে থামতে কি করতে হবে, থামতে কি করা দরকার সেটা বুঝে নেবেন। থামতে কত নেবেন আর থামতে কি করবেন। আপনারা আমাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে পারেন, আমরা পারি না আপনাদের বিরুদ্ধে? কি পারি তো? ওখানে অত্যাচার হবে, এখানে প্রতিবাদ হবে। দিল্লিতে অত্যাচার হবে, দিল্লিতেও প্রতিবাদ হবে, এখানেও হবে। ইউপিতে অত্যাচার হবে, ইউপিতেও প্রতিবাদ হবে, এখানেও হবে। নর্থ ইস্টার্নে অত্যাচার হবে, ওখানেও হবে, এখানেও হবে। সব জায়গায় বলে যাচ্ছি, এত খাটো করে দেখবেন না আর এত ছোট করে দেখবেন না, আর এজেন্সি লাগিয়ে আর ইলেকশন কমিশনকে দিয়ে যা ইচ্ছা তাই ফরমান জারি করবার চেষ্টা করবেন না। মানুষের ভোটাধিকার, রাইট করার অধিকার আপনাদের নেই। যারা নতুন ভোটার তারা জানে, তারা ভোটের ফর্ম ফিল আপ করবেন। নতুন ভোটারদের বলবো, আগে থেকে ভোটার লিস্টে নাম তুলবেন, সময় মতো আগস্ট থেকে শুরু হবে। আর মনে রাখবেন, এরা আবার যতদিন পর্যন্ত নমিনেশন ফাইল না হয় অনেকের নাম কেটে বাদ দিয়ে দেয়। চালাকিটাকে নজরে রাখবেন আর বুক দিয়ে লড়াই করবেন। তার কারণ আগামী দিন বাংলা দখল করার পরে, বাংলা আমাদের দখলে আছে, থাকবে। আগামী দিন দিল্লি দখলও আমরা করব, সবাইকে সাথে নিয়ে। এটা মাথায় রাখবেন। 2026 ফর বেঙ্গল, আর তারপরে দিল্লির যে নির্বাচন হবে সেটা আমাদের ইন্ডিয়া টিমেরই হবে, এটা মাথায় রেখে দিন। আমি এইটুকু বলে, সবাই জলে ভিজে শুকিয়েও গেছে। আবার 21 তারিখে প্রোগ্রাম আছে। আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক অভিনন্দন জানিয়ে, শুভেচ্ছা জানিয়ে, শুভকামনা জানিয়ে, প্রণাম ও সালাম জানিয়ে আমি আমার ক্ষুদ্র বক্তব্য শেষ করছি। সবাইকে এখানে আসার জন্য, সমর্থন দেওয়ার জন্য। তাও তো একটা লোকাল মিছিল, জেলা তো আলাদা করছে। মনে রাখবেন, আমরা কি করতে পারি আর কি না করতে পারি এত খাটো ছোট করে দেখবেন না। 100 দিনের কাজ বন্ধ করেছিলেন, অভিষেকরা গিয়ে ওখানে ধর্ণা দিয়ে একদিন কি করেছিল সেটা আপনারা জানেন। তাতে ওদের সবাইকে জেল থেকে নোটিশ পাঠিয়েছে, পুলিশ স্টেশন থেকে। সে ববি হোক, করুপ হোক, সুজিত হোক, দোলক, সব কটা এমপির বিরুদ্ধে কেস দিয়েছে, বয়েই গেছে। তোমার কেস আমি কেয়ার করি না, আমি মানুষকে ফেস করি। কেস নয়, ফেস। বিজেপি ফেস সেভিং ফর্মুলা করুন। অ্যাডভাইসারি ছেড়ে বলছেন, ঠাকুর ঘরে কি আমি তো কলা খাইনি, আমি তো সতর্ক করেছি। সব জায়গায় ঝোলাচ্ছে, যেমন সিগারেটের সময় বলে ক্যান্সারের ছবি দেখায়, এর ছবি দেখায়, সেই রকম ভাবে তুমি বলবে সিঙ্গারা খাবেন না, সমোসা খাবেন না, জিলিপি খাবেন না, তুমি করে বাতাসে খাবে? গ্রাম বাংলার লোক তো বাতাসাও খায়। নকুলদানাতেও জিএসটি, জিরেতেও জিএসটি, কিন্তু হিরেতে জিএসটি নেই কেন বলুন তো? ওটা হচ্ছে গজুবাবুদের দেশ, ডাবল ইঞ্জিনের দেশ। তাই মনে রাখবেন, আমরা বন্দে মাতরম বলি, এটা আমাদের স্লোগান। এটা বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা, এটা ন্যাশনাল সং এবং আমাদের স্লোগান বন্দে মাতরম। আমরা জয় হিন্দ বলি, এটা নেতাজি সুভাষচন্দ্রের ভাষা। আর আমরা জয় বাংলাও বলি, এটা নজরুলের লেখায় আছে, তাছাড়াও বাংলা ভাষায় আছে। আর জাতীয় সঙ্গীত আমাদের জনগণ মনে যেমন আছে, তেমনি বাংলার রাষ্ট্রীয় গীত, বাংলার যেটা আছে, বাংলার মাটি বাংলার জল, সেই কথাও আমরা বলি। আজকে দলিত का ऊपर अत्याचार हो रहा है, आज की तपस्वी का ऊपर अत्याचार हो रहा है, माइनॉरिटीज का ऊपर अत्याचार हो रहा है, हिंदू का ऊपर अत्याचार हुआ रहा है।
হিন্দু এরা, হিন্দু স্বামী বিবেকানন্দ, হিন্দু এরা রামকৃষ্ণ। যাও রামকৃষ্ণর কথামৃত পড়ো। ग्रंथ साहब इलेक्शन समय माथाय निले होबे ना, हर तरह सम्मान देना पड़ेगा। আমরা সবসময় বলি কোরআন পুরাণ, কোরআন পুরাণ, বেদ বেদান্ত, বাইবেল ত্রিপিটক, গ্রন্থ সাহেব জেন্দা বেস্তা, পড়ে যাও যত সব ভাষা। আমরা ঐক্যান্য, নবান্ন থেকে ঐক্যান্য, সম্প্রীতি থেকে সংহতি, এটাই আমাদের উচ্ছ্বাস, এটাই আমাদের উৎসারী, এটাই আমাদের পল্লব, এটাই আমাদের গৌরব, এটাই আমাদের সৌরভ। আমরা বাংলা ভাষায় কথা বলি, এর জন্য আমি গর্বিত। আমি যখন হিন্দি ভাষায় কথা বলি, আমি তাকেও গৌরব বোধ করি। আমি যখন বুদ্ধিস্টদের দেখি, বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি বলি। এই তো ভিক্ষুক হিন্দু, যিনি বুদ্ধ ধর্মের এখানে সবচেয়ে বড় নেতা এসছেন। আমি পাঞ্জাবিদের ওখানে যখন যাই, সত শ্রীকালজি বলি। আমার বলতে ভালো লাগে। আমি ছট পুজোতেও যাই, ঘট পুজোতেও যাই, খেলাধুলায় যাই, সংস্কৃতিতেও যাই। কাজে মনে রাখবেন, আপনারা আমাদের আঘাত করতে পারেন, কিন্তু আঘাত করলে প্রত্যাঘাতটা যে কি হতে পারে সেটা আপনাদের ধারণা নেই। সুস্থ বাঘের থেকে আহত বাঘ